ସେଥିରେ अर्थात श्रृंखला रक्षा करवा जो यात्रा जाऊे संडे क्लास होची सब श्रृंखला रक्षा करवा प्रभु जी से कही चलते आमे आमे दुख सुख हो जाइथा गोड़ लंबे की आमे हमर दुख सुख हवा तेणु सेटा करवा उचित नुहे कौन कहउछंती आमे सदा बेले पेन एंड पेपर धरथिबा प्रभु जी कौन कहउछंती जो जिनसटा हमर संदेह होची बा सेटा आमे जो जिनस आमे जानी ने सेटा प्रसंग रे आसुची से जिनसटा आमे संग संग टिपिबा उचित एबळी श्रृंखलता रक्षा करबा आ गोटे जिनस ठे दियछि जे जहा कलेक्शन हबो सब दान बाक्स रे डालिबे जहा कलेक्शन हबो सब दान बाक्स रे डालिबे एटा ब्रह्मचारी को मानक पई कथा पाखे रखिबेन आ ब्रह्मचारी माने जो कार फार किणुछंती एटा कोडा किणुछंती एटा पर्सनल तांकर पर्सनल दक्षिणा गोटे अछि जोटा कि मन कर कोठी भोजन करी गले के दक्षिणा मिलला अनेक दक्षिणा मिलबा तांको किंतु जोटा कलेक्शन होची संस्था पई सेथर गोटे पैसा से माने रखबा उचित नहि कारण संस्था से मानक पई कोन ना वस्त्र औषध प्रसाद ये सब व्यवस्था करछि संस्था तेणु ए से जहा कलेक्शन हला सब जाक बाक्स रे ढाळिबा उचित एतबेले आमे जाउचे जे हमर गाइड अछंती जो ब्रह्मचारी हमको नैछंती से जहा कहबे आमे से पालन करबा एतिकी समय गाड़ी लागिवो गाड़ी जीवा एतिकी समय ओलेले एठी लीला से कहबे आमे श्रवण करबा पुनर्वार जोठी जीवा कथा से टाइम जीवा माने सेठी समय सब समय निर्धारण कर जाए तापर प्रसाद व्यवस्था इत्यादि तेणु ताकू नहीं कि आमे श्रृंखलार सहित ये यात्रा इत्यादि रे जोग देबा उचित आ अदिनिया कथा तो कहीं कहा जायनी अदिनिया रथ यात्रा जहाँ जी आमको दिया जाए से अनुसार आलोचना कले रथ यात्रा पशु माने सम्मिलित होती गाई बलद घोड़ा इत्यादि प्राणी को घौड़ेवा घौड़ेवा उचित नुहे यात्रा केमती जीव रथ केमती जीव रथ केमती जीव जदि रास्ता रे से सब ठिया होइथिबे हरे कृष्ण प्रभु जी कड़े दब कड़े कड़ को कर दब अरे मनीष होइछन जे नहीं घुची जा बोली कहले से रहि दियो आस्ते कि हाथ घोड़े तो पड़िबो जेमिति हेले भी न घोड़ले गाई गाई सब उठिकी पळेबे हाथ देहरे हाथ मार देले हेले भी मनीष मानक भी लोक मानक हैरान करिवे ना से माने तेणु कर घोड़िया को पड़िबो पसे से तो पसी आसबे गोटे जदी हाडे मुहा पोती की माडी आसिला मनीष मान तेणु सेमानक वास्तविक यात्रा पथरे अंतराल को नहीं जावा उचित से सब न सब प्रकार विशृंखला से कौन जानते भल मंद इत्यादि तेणु ये करवा उचित आउ ये जो फल पुष्प ये सब दिखाई जे जमती सुविधा रे जो रथ रही पंडा को दब दक्षिणा दब तार से पूजा कर किंतु ये गोटे है श्रृंखला आउ जदि किसी इस्कन भक्त हिसाब से आम ये जिनस कर जहाँ कलेक्शन हम दान बक्स गले दबा बस हरे कृष्ण नहले ता द्वारा कौन समालो एबे तो अन्य संस्था माने समालोचना करुछन ना एमान सब पैसा पे सब करुछंती सब जाल पकई पैसा नौछंती ए जो आंब आंकोट रे आंब तोड़ खुंटा हुएनी हरि प्रभु जानथबे आंब खुंटियाटा सब आंकोट रे जाल लगे आंब खुंटिबे से कौन ऊपर सब से गोटे जालटे एमती बढ़े देवे माउस जी जहाँ पकड़ा कथा पकेबे पुणी नहीं जी यहाँ गोटे असुंदर व्यवस्था गोटे हाँ हौ कहीं आम एत बड़ कथा कहवा श्रीमद भगवत गीता पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर
14 प्रभु जी 14 କାଲି नहीं नहीं 15 15 15 प्रभु जी ତେବେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ହେଲେ ସବୁର ଉତ୍ସ ଯେତେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖୁଛେ ସେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାୟୁ ଦ୍ଵାରା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ଆମେ ମାଟିରେ ଦେଖୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ମାଟି ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ ମାଟିରେ କଣ ଆଖୁ ଗଛ ହଉଛି ଲିମ୍ବ ଗଛ ହଉଛି କଷା ହିସାବରେ କଷା କୋଉଟା ଏ ଅଷାଢୁଆ ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ପିଅଶାଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏରା ସବୁ କଷା ଗଛ ହଉଛି କୁଣ୍ଡିଆ ଗଛ ହଉଛି ଦେହକୁ ଶାନ୍ତ ଦେବା ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇ ମାଟିରୁ ହଉଛି ଏରା ସବୁ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି ମିଠା ଏଇଠି ଖଟା ଏଇଠି କଷା ଏଇଠି ଲୁଣିଆ ଏଇଠି ଖାରିଆ ଏଇଠି ମଧୁର ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଅଛି ନା କଣ नहीं प्रभु ଆଚ୍ଛା କେମିତି ହଉଛି ଏସବୁ ଆମେ କେମିତି ସେ ସବୁ ମଧୁର ଜିନିଷ ପାଉଛେ କଷା ଜିନିଷ ପାଉଛେ ପିତା ଜିନିଷ ପାଉଛେ ଏସବୁ କେମିତି ହଉଛି ଅର୍ଥାତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମାଟିରେ ଅଛି ବାହ୍ୟରେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷଟି ହେଲା ସେ ବୃକ୍ଷର ଗୁଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କେବଳ ମିଠାଟା ମାଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଖୁ ମିଠାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନେକର ଅତି ଲୁଣିଆ ଜାଗା ହେଇଥିବ ଲୁଣିଆ ଜାଗା ତାହେଲେ ସେଇଠି କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଶି ଯାଇପାରେ ଆରେ ଆଖୁଟା କାହିଁକି ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲା ଏଇ ଦୋଷରୁ ଲୁଣିଆ ହେଲା ମାଟି ଦୋଷ କି କଣ ମାଟି ଦୋଷରୁ ପାଣି ଖାରିଆ ହେଇଯାଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଟି ଦୋଷରୁ ପାଣି ମଧୁର ହୁଏ ଏଟା ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ଜଳ ସାର ଇତ୍ୟାଦି ତାର ଖଣିଜ ଲବଣ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତା ଭିତରେ ଥିବା ମଧୁରତା ତିକ୍ତତା ଏସବୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଜଗତକୁ ବାଣ୍ଟୁଛି ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ରହିଛି ବାହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ହଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସବୁ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହଉଛି ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟୋ ମତଃ ଶ୍ରୁତି ଜ୍ଞାନଂ ଅପୋହନଂ ଚ ବେदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतो विदेव देव चहं वेदांत कृतो वेद विदेव च अहम् सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टो आमे अनेक थर ए श्लोकटी पाठ करूचे जे ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति एठी भगवान सेही कथा कहिले सर्वस्य च अहम् मु समस्त हृदय सन्निविष्टो समस्तंकर हृदय रे अवस्थान करुछि मो ठारु कोन आसुछि स्मृति आसुछि ज्ञान आसुछि अपोहन अपोहनंच अपोहन अर्थात स्मृति ज्ञानम अपोहनंच अर्थात विस्मृति आसुछि तापर कहले वेदैश्च सर्वै अहमेव वेदो ये जिनस गुड़ाक सब वेदरे वर्णना है भगवान कोठे कोठे अवस्थान करती केमिति केमिति अवस्थान करती को तत्व को धारण कर सब वेदरे सब वर्णना है आम वेद द्वारा जाना तेणु वेदैश्च सर्वैरहम वेद अर्थात वेदरे मुझी रही वेदांत कृत वेद तार वेद वास्तव की मु जानुची मु ताकू कहूची अन्य माने शुणुछंती
ଶୁଣିକି ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ମାନେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କାଲି କହିଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। कर्म शक्ति, ଆଜ୍ଞା, कर्म ज्ञान इच्छा। କର୍ମ ନୁହେଁ, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏକା ଜିନିଷ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ। ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଗୋଡି ମାଟି କଂକ୍ରିଟ ସିମେଣ୍ଟ ରଡ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସବୁ କରିବା। ଭଗବାନ ଖାଇବେ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇଟା କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସିଏ, ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତିନି। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେବେ ଅନୁବାଦରେ ଭଗବାନ ଇଏ ପ୍ରପାତ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ମୋ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବେଦରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାତବ ବିଷୟ। ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଣେତା, ବେଦର ପ୍ରଣେତା। ମୁଁ ବେଦ ଓ ବେଦଜ୍ଞ ଅଟେ। ଯିଏ ବହି ଲେଖୁଛି, ବହିଟା ନ ଜାଣିକି ସେ ଲେଖୁଛି କି? ଯିଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ନ ଜାଣିକି ଲେଖୁଛି କି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜୀବ କିଏ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ? ब्रह्मा, ब्रह्मा ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିମୁନି ମାନେ ସବୁ 4 କୁମାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମନୁ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ନାରଦ ମୁନି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆମ ଧାରାରେ ଆସୁଛି। ଏ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଧାରା, ବ୍ରହ୍ମ ଧାରା ହେଲେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଧାରା, ଏଟା ଭକ୍ତି ଧାରା। ନାରଦ ମୁନି କେବଳ ଭକ୍ତି କଥା କହନ୍ତି। ଆଉ ନାରଦ ମୁନି କହିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ସବୁ ସେ ମଧ୍ୟ 4 କୁମାରଙ୍କ କଥା, ମନୁ ମାନଙ୍କର କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 4 କୁମାର କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ଭାଗବତମରେ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି 4 କୁମାର? पृथु महाराज को। ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତ ଋଷି କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ? ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ? ସେମାନେ ଦଶ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହେଇଥିବେ। 10 ଦିନ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଧ୍ରୁବ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଥିଲେ? ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କି ମୁକ୍ତ ଜୀବ? କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ 10 ଦିନ ଉପବାସ ଯଦି କରିବ, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆମେ 10 ଦିନ ଖାଇକି ନ ଖାଇକି ରହିବା। ଆଁ ଆମେ 10 ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ହଁ, ମରି ଯାଇଥିବା। ନାଇଁ ଆମେ ମରିବେ, ଆମେ ତ ବଧ ଯିବ ଆଉ। ବୁଝିଲେ କି? ମରିକି ମରିବେନି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଥିବା। ସେମାନେ କୃପା କରିବେନି? ଯଦି ଜୀବନ ଯାଉଥିବ ହେରି ସେମାନେ ଫେରେଇକି ଆଣିବେ ହେରି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଫେରେଇକି ଆଣିବେ ହେରି। କାହାକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଥିଲେ? କିଏ ମରି ଯାଇଥିଲେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇଛି? କିଏ ସେ? हरे कृष्ण प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु गोपाल को माने फेरे आनी।
ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିତ୍ରକେତୁ ବୃତ୍ରାସୁର ଯୋଉ କଥା ହେଇଛି ବୃତ୍ରାସୁରର ପୂର୍ବତନ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର କୋଟିଏ ରାଣୀ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାଂଶ ଅଙ୍ଗିରା ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ପୁତ୍ରଟିଏ ପାଇଲେ। ସେ ପୁତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯୋଉ ରାଣୀ ଏ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଣୀ ମାନେ ସହି ନ ପାରିକି ପିଲାଟିକି ଦେଇଦେଲେ, କଣ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ। ପିଲାଟି ମରିଗଲା। ମରିଯିବା ପରେ ଏମାନେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥିବ ଏମାନେ ମଲା ଭଳିଆ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପୁଣି ନାରଦ ମୁନି ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଆସିଲେ, ରାଜା କଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କଣ? ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁଅଟା ମରିଗଲା। ଆଉ ନା ପୁଅଟା ତ ମରିଗଲା ଆଉ କଣ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ? ନା ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, କେତେ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି। ନା ମୁଁ ପରା କହିଥିଲି ତମର 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ତମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ହେବେନି। ତମେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଣିକି ଦେଲୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଭଗବାନ କେବଳ ସତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ତ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି? ରାଜା ବୁଝିପାରୁଛ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ପୁଅଟା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଜ୍ଞାନ ଫ୍ୟାନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଜିଆଇ ଦେଲେ। ନାରଦ ମୁନି ଜିଆଇ ଦେଲେ ପିଲାଟାକୁ। କହିଲେ ହରେ ବାପା, କହିଲୁ ତୁ କାହିଁ ମରିଗଲୁ? ତୋ ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଭୂଇଁରେ ଲୋଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଲା ଭଳିଆ ପଡିଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁ ମରିଗଲୁ? ସେଇଠି ସିଏ କହିଛି ତା ମୁହଁରେ, ଏ ଜଗତରେ କିଏ ବାପା କିଏ ମା? ଆମେ ଯେତେଟା ଶରୀର ଧରିବା ଧାରଣ କରିବା ଆମର ସେତିକିଟା ବାପା ମା। କଣ ରାସେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ, କେତୁଟା ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଭୁଜୀ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, କେତେ ବିତେଇଛେ, ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ମରିଛେ, ସେଟା କହିହବ। ତେଣୁ ମୋର କିଏ ବାପା କିଏ ମା? ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ଇଏ ପରା ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ? ନା ହଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲି। ନା ସେ ତୋର ବାପା ନୁହଁ? ନା ହଁ। ନା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଦେଲୁ? ତୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦବା? ଇଏ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ପରା। ମତେ ଯେମିତି କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରିଛନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭଳିଆ କନ୍ଦଉଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିଗଲା, 7 ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଅନ୍ୟାୟରେ। ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ। ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବୁଝିଲେନି। ନାଇଁ ୟାକୁ ନେଇଯିବା କାହା ପାଖକୁ? ସେଇଠି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯୋଉଠି ମରିକି ପଡିଛି, ଗଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। କହ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉଠୁ। ଉଠିଲା। ଆରେ ତୋ ବାପା ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ମରିଗଲୁ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତାଙ୍କର, 5ଟା ବୋପାରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ନା କିଏ ବୋପା କିଏ ମା? ଆପଣ ପରା ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, 14 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ। ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମରିଯାଇ, ତେଣୁ ତୁମ ହରି ଅର୍ଜୁନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଲୁ ତ ସେ କଣ କହିଲା? ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସେ ଆମକୁ ଆଗ ମାରିଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବାନ୍ତର ଯେ ଆମେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେଭଳି ଅଭିମନ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍କାଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବିକ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ଶରୀର ଭଗବାନ ଅଲଗା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ, ଇଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ। ଭଗବାନ ଏ ଶରୀର, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭାବ ସହକାରେ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇଯିବ,
भगवान सेतबेले ए शरीर भगवान सहित टिके संपर्क जोड़ी है जमती आम छुरी कोदाल इत्यादि भगवान को उद्देश्य रे व्यवहार करुचे भगवान के सेवार लगुचे ये शरीरटा से भली भगवान को सेवार लगे किंतु शरीर सहित भगवान किसी संपर्क नाही। परमेश्वर रूपरे परमेश्वर परमात्मा रूपरे प्रत्येक हृदय रे विद्यमान परमेश्वर परमात्मा रूपरे प्रत्येक हृदय विद्यमान एवं तांको ठारू ही समस्त कर्म आरंभ होछि तांको ठारू ही समस्त कर्म आरंभ होछि जीव तार गत जन्मर सब कथा भूली जाइछि किंतु ताकु परमेश्वर पर निर्देश रे सब करबा को हबो कारण से तार समस्त कर्मर साक्षी अटंती भगवान तांकर जीवर समस्त कर्मर साक्षी अटंती भगवान जानी छन एटा ये करिथला एथिबे ये फल ये भोग करिवो ए जन्म रे तेणु से जीव तार पूर्व कर्मानुजाई कर्म आरंभ करे आवश्यक ज्ञान ताकू दिया जाए आवश्यक ज्ञान जे ताकू दिया जाए स्मृति शक्ति मध्य ताकू दिया जाए एवं से मध्य तार गत जन्म कथा भूली जाई थाए तेणु भगवान जे केवल सर्वव्यापक एति कथा नुहे से प्रत्येक हृदय विद्यमान आ प्रत्येक कथा मध्य जानती भगवान किंतु जीव प्रत्येक कथा जाने ना निज कथा खाली जाने निज कथा जाने जीव केवल निज कथा जानिबो अन्य कथा को जान परिबोनी भगवान जेहेतु सर्वांतर्यामी एवं सर्वभूतस्थ तेणु समस्त कथा भगवान जानी पारंती साक्षी रूप से जीव को तार विभिन्न कर्म फल प्रदान करती से जे केवल निर्विशेष ब्रह्म हृदय स्थित परमात्मा किंबा परम पुरुष भगवान हिसाब से पूज्य से नुहे से मध्य समस्त वेदर प्रतीक रूपे वेद रूपधार हिसाब से पूज्य अद्वैत सत्य भगवान तीन प्रकार प्रकाशित होती कौन कौन ब्रह्म भगवान ब्रह्म परमात्मा भगवान वदन्ति तत्त्वविति तत्त्वज्ञ ज्ञान अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते भगवान ब्रह्म एवं परमात्मा रूपरे विद्यमान ते परमात्मा की भली ब्रह्म की भली भगवान की भली भगवान षड ऐश्वर्य आत्मा ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म बोले कौन ब्रह्म ज्योति ज्योति अंग कांति अपि तनुभा यदि तुम ब्रह्म उपन्यासादि तनु भाव कह जाय चैतन्य चरितमृत स्तव हम पाठ करुचे तापर हृदय स्थित परमात्मा ये कि भली ये सूक्ष्म रूप रे अति सूक्ष्म जमती जल बाष्प हिसाब रही था अर्थात सूक्ष्म रूप रे जेतेबेले तरल हो जाए सेमती जल रूप रे जेतेबेले कठिन हो जाए सेतेबेले जल कठिन हेले कि भली बरफ तेणु से जल तीन टा अवस्था सेमती भगवान तीन रूप रे प्रकाशित होती ब्रह्म परमात्मा और भगवान हिसाब से मध्य समस्त वेदर प्रतीक रूपे वेद रूप धारी हिसाब वेद अर्थात कौन कि वेद ज्ञान वेद माने लोकों को उपयुक्त मार्ग निर्देश करती जहाँ फल लोक मैंने जीवन धारा ठीक मार्ग में बदलाई भगवान को निकट को से चिरंतन ग्रह को फेरी जाई पारंती जीव विभिन्नांश हिसाब रे केते माया को आश्रय करछन्ती केते भगवान को आश्रय करछन्ती जो माने भगवान को आश्रय करछन्ती से माने मुक्त रूप रे भगवान कर पार्षद रूप रे रहिछन्ती जो माने भगवान को भूल माया आश्रित हो जाइछन्ती से माने माया को आश्रय करी ए जगत रे क्लेश पाई पाई जन्म मृत्यु चक्र घुरी बुलुछन्ती जन्म मृत्यु रूपक जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक क्लेश प्राप्त होई चलिछन्ती वेद माने परम पुरुष भगवान का श्रीकृष्ण को संबंध रे ज्ञान प्रदान करती कृष्ण तांकर व्यासदेव अवतार रे वेदांत सूत्र प्रणेता अटंती व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र भाष्य
ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିଏ ସେ? ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଭାଗବତ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ଅମଳ ସୂତ୍ର ଜାଣିନେ, ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ କି? ନା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର କଣ, ତାର ଭାଷ୍ୟ ରୂପରେ ଭାଗବତ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଠି ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ତ ସବୁ କହିଦେଲେ, ମାନେ ସବୁ କଥା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ, ବେଦ କଥା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଭାଗବତମ କଣ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ କେମିତି ଯାତନା ପାଉଛି, ମଣିଷ କାହିଁକି ଯାତନା ପାଉଛି, ମଣିଷ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଭାଗବତମ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ, ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି। ଏ ଭାଷ୍ୟରେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ଭାଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁବାଦ ଭାଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଷ୍ୟରେ ପ୍ରପାଦ ଏସବୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ, ଜାଗତିକ ସଂସାରିକ ଲୋକ ଦେବେ, ପଢିଲୁ, ସେ ପଢିଦବ, ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିଛି ପଢିଦବ, କଣ ବୁଝିଲୁ, ହଁ ବୁଝିଲୁ, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି, କଣ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଦରେ, ଆମେ ବେଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୀତାରେ ସବୁ ଆମକୁ ବୁଝା ହେଇଗଲା। ଏଇ ନାଇଁ, ଗୀତା ପଢିଲେ କରିପାରିବାନି ସେମିତି ହବନି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ, ଅର୍ଥାତ ବେଦାନ୍ତର ସାର ଜିନିଷଟା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ଦୁଗ୍ଧ ହୁଏ, ତାର ସାର ଜିନିଷ ବା ଲହୁଣୀ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବଦ୍ଧ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଏପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୀବକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ କଥା ଗୁଡାକ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବର କର୍ମ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସେ ଜୀବକୁ ବେଦ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ମହାକାରୁଣିକ ଅଟନ୍ତି। ବାପା ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା, ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲା, ତାର ସେ ଯାହା ପାଠ ପଢିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢିବା ତ ବୋପାର କାମ ନୁହଁ। ବାପ ହଉଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲକୁ ନବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହିପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍କୁଲ ଫି ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାପା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବ କିଏ? ନିଜେ ପିଲା ପିଲା ପାଠ ପିଲା ପଢିବ। ପଢିବ। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବାପା ସବୁ ଯୋଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ୟାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଯିବ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତୁ ସାପ ରୂପ ହେଲୁ, ସାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଖାଦ୍ୟ। ପୁଣି ସାପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଯୌନ ସଂସର୍ଗ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ଇତର ଜୀବ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ସେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ପାଇବେ, କଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗମ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ ମନେକର ଉନ୍ନତ ଜୀବ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିଲେ ମଣିଷ, ଆମ ମାନେ କଣ ଖାଇବା କଣ ନାହିଁ ଭଗବାନ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ଆମଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ତିଷ୍ଠିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିଦେବ ଦିଗପାଳ ମାନେ ବା ସର୍ବ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଋଷି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଜଗତର ସେବା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟକ ହେବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? ଏ ବୃତ୍ରାସୁର କାହିଁକି ପୁଣି ଅସୁର ଜନ୍ମ ନେଲା, କଣ ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନତା ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଛି, ତୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବୁ, ତ ଏଇଟା ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକିଏ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି
विश्वरूप को मारी न था ये वृत्तासुर जन्म होता कि सृष्टि न था कि सब लीला है न था ये टिके टिके स्वाधीनता जो भगवान देइछंती ताको अपव्यवहार करके जीव किभଳି ए संसार रे निजे कष्ट पाइबा संगे संगे अन्य मानक कष्ट दउछि। इंद्र अपराध आज्ञा कल प्रभु दंड पाइले किए समस्त देवता माने समस्त जगतवासी दंड पाइले केवल ये क्षीण स्वाधीनतार अपव्यवहार जोगु। तेणु प्रभुजी एठी गोटे जिनस मनକୁ ଆସିଛି ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୋଷ ଲାଗି ସବୁ ଦେବତା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେମିତି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ हाँ आपण जदि आपणकर अनेक डिपेंडेंट अछंती ताले निश्चित भाबे समान कष्ट पाइबे। आमे करेंट ऊपर निर्भर करूचे करेंट तो आमे सृष्टि करि परिबानी करेंट ऊपर निर्भर करूचे करेंट कटि गला कौन से कारणवशतः काल बैशाखी हला कि हला कष्ट किए पाइबो आम पाइबा जे करेंट नेइनी तार करेंट कटिबार कष्ट रे किछि जाय नै। बापा आमर कहबे आ खाई बसतब कटिजो आलुटा कटिजो खाइबो केमिति कि डबिटा लगै थल तो सदा तार से लिभिबार नै एही भली तांको समय से कहउतिले। प्रभुजी भगवान सबू देले प्रभु स्मृति विस्मृति भी देइछंती यदि विस्मृति न दिया हेता जदि मुंड विस्मृति न फाटी दिया जाइता हेथांता ताले एई संसारटा ଗୋଟେ ठीक ଆଶୀର୍ବାଦ भाबरे चाली न। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଲେ ବିସ୍ମୃତି ସିନା ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଣିଷ ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ପାଗଳ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଏ ନଥାନ୍ତା ପୁରା ପାଗଳ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପାଟି କରୁଛେ ବାଡଉଛେ ରାଗୁଛେ ସେ ଯଦି ମନେ ରଖିବେ ସେଇଗୁଡା ବଡ ଯାଏ କି କେତେ ଦିନ ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ तापर रागिबे ଆମକୁ କୁଟିବେ तमे तो कहउछो ସିଏ हां तू मते पिला दिने कोन करथुलु की हाँ मते तथापि पिला कहूनाहांती कि पिला दिने एया करथिलु सेया करथिलु ए सब कहउछन्ती ସିଏ ପ୍ରଭୁଜୀ ବଡ ହବା ଯାଏ ସେମାନେ ବି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବୟସ ପରେ ପାଗଳ पागल ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। पागल होबार कारण कोन जेहेतु तांकर ଅଫିସ ତାଙ୍କୁ क्षीण शक्ति सेई जोगु सेमानकर सब प्रकार बाचालामी सृष्टि हेथांदा। आज्ञा हरे कृष्ण। साता जनानम जीवर शरीर त्याग कला क्षणी से सब भूली जो शरीर त्याग शरीर सहित सब संपर्कित हमर जो ब्रेन अछि तार संपर्क शरीर अंग प्रत्यंग सहित जेते बेले जीवात्मा पळेला ब्रेन डेड ना नहीं आज्ञा आज्ञा ବହୁତ आत्मा पळेला हाँ। सब डेड ପ୍ରଭୁଜୀ ତାର ସବୁ ଅଛି ନା ବ୍ରେନ କେତେବେଳେ ଡେଡ୍ ହବ ଲିଭର କେତେବେଳେ ଡେଡ୍ ହବ ଆଖି କେତେବେଳେ ଡେଡ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଡେଡ୍ ହେବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ब्रेन डेड ସମୟ होला ଦିଆଯାଏ पर सब डोनेट कर दउनाहांती ସେ ତାପରେ ତେଣୁ ସବୁ डेड हे जाउछन्ती। तेणु कथा अछि जे जदिओ से भूली जाए तथापि भगवान ताको बुद्धि दियंती तार काम को पुनर्बार आरंभ करिबाकू। कृष्ण भूलिए जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देव संसार आदि दुख से भूली जीवारु दुख पाउछि। हाँ माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण भगवान सेठी जोगु माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण ये सब वेद पुराण इत्यादि सब सृष्टि करछन्ति भगवान जीव जानिबा पई कि आउ गोटे अछि गुरु अंतर्जामी रूपे शिखान आपनि। तेणु एभଳି भावे भगवान जीव को विभिन्न आडु साहाय्य करुछन्ति कारण यार गोटे स्वतंत्रता अछि यार गोटे स्वतंत्र अछि स्वतंत्र स्वाधीनता अछि अणुस्वाधीनता। तेणु भगवान ये अणुस्वाधीनता तार हस्तक्षेप करछन्ति कारण से जीव तेणु ताको विभिन्न आडु ताको हरे एइटरे ये एइटी खाद्य अछि खाद्य थुआ है तू जाइके आनिकी खाइबू तू पाटिरे केही खुआई देबेनी एइटी पानी अछि पानी जाइके आनिबू तो घर भितर फिल्टर ये हमर कोन एक्वागार्ड थिले मध्ये ग्लास रे जाइके सेठो आनिले जाइके पीबू ना आउ ना एक्वागार्ड पाइप टा कर देले पळि आसीबो पाटिकी
ये असुर माने सेतेबेले हेमिति करुथिले। हाँ से कहबे आमे कोठिकी जीवनी आम ये देवता माने जो अछंती आमे आ करदेले आम पाटिकी पळि आसीबो खाद्य। हिरण्यकशिपु कहला अरे धान बुणे रावण कहितला रावण भी करुथिला सेमती प्रतिदिन धान बुणियो प्रतिदिन धान अमल हबो ताको चाउल हबो सेही चाउल रे से ग्रहण करिवो अन्न ग्रहण करिवो प्रतिदिन आम पाखे संभव सेटा कारण सी ए सृष्टिर ए सब नियम को निज हाथ रखी तेणु जीव और जगत हृदय अवस्थित परमात्मा का निर्देश से केवल सुख दुख भोगुची ता नुह से वेद को बुझा सुविधा सुजोग पाउची। यदि कौन व्यक्ति वेद ज्ञान लाभ करने को अत्यंत आग्रही ताहले कृष्ण ताको आवश्यक बुद्धि दियंती से कहीं वैदिक ज्ञान को जीव निमित्त उपस्थापन करुछंती से कहीं वैदिक ज्ञान को जीव निमित्त उपस्थापन करुछंती जीव निमित्त कृपा करुछंती। कारण जीव व्यक्तिगत भाव में कृष्ण को बुझा को दरकार करे वैदिक शास्त्र एक कथा कह जाए जी और सब सर्व वेदीर गीयते समस्त वेद शास्त्र चारि वेद ठारू आरंभ करी वेदांत सूत्र उपनिषद पुराण आदि आदि पर्यंत समस्त वैदिक शास्त्र परमेश्वर गुणगान गौरवगान करा जायछि। वैदिक व्रत विधान पालन कले वैदिक दर्शन आलोचना कले भक्ति मार्ग रे भगवान कर पूजा कले भगवान प्राप्ति होती। भगवते भक्ति योग प्रजित वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रजित जन इतिहास वैराग्य भक्ति योग युक्त हेले से नुआ आनंद मिल जीवर आनंद दरकार सुख तेणु आनंद जिते से पाइब भक्ति योग मध्यम से जगतर जो आनंद प्रति तार वैराग्य भाव आसब। तेणु वेदर उद्देश्य है कृष्ण को बुझा वेद कृष्ण को बुझार मार्ग निर्देश करती एवं साधन विधि दर्शाती। अंतिम लक्ष्य है परम पुरुष भगवान वेदांत सूत्र 1:1:4 निम्न मत कहुते तु समन्वयात वैदिक साहित्य को बुझी पारे व्यक्ति सिद्धि लाभ कर वैदिक साहित्य को बुझी पारे व्यक्ति सिद्धि लाभ कर सब पाठ पढ़ुचे आम कहीं सब जानिबा कौन कौन जगत घटुचे आम जानिबा। तेणु विभिन्न विधि अवलंबन करी जे बुझीपार जे परम पुरुष भगवान सह कि संबंध अच्छी आमर भगवान सहित संपर्क कौन संबंध कौन आम संबंध स्थापन कर आवश्यकता कौन भगवान सहित संबंध स्थापन कर आवश्यकता कौन अच्छी यही प्रकार व्यक्ति भगवान पाखे पहुंची पार शेष अंतिम लक्ष्य हासिल कर अंतिम लक्ष्य कौन परम पुरुष भगवान के व्यतीत आउ कि नुहे। ये श्लोकटा कौटी कहुई अंतिम लक्ष्य 1:1:4 प्रभु जी 1:1:4 के किए कहले प्रभु जी राशि ये लिखा आगे प्रभु जी ये मेनली कह जाए माने भगवान होउचंदी अंतिम लक्ष्य है परम पुरुष भगवान वेदांत सूत्र रे 1:1:4 रे निम्न मते कह जाए एटा लिखा है जे एटा कहला भगवान सहित संबंध तत्तु समन्वय संबंध ये जो भगवत गीता रे जो अंतिम लक्ष्य कोठी कह जायछि भगवत गीतार लास्ट श्लोक ओ मतिर मम आज्ञा आज्ञा 18 78 78 ना कौन अंतिम लक्ष्य होची परम पुरुष भगवान व्यतीत आउ किछ नहीं वासुदेव सर्वमिति समाहतम सुदुर्लभ। प्रभु जी कोठी अछि सेटा एटा चतुर्थ अध्याय रे अछि ताहा परम पुरुष भगवान व्यतीत आउ किछ नहीं। ए श्लोकर वेदर उद्देश्य ये श्लोकर वेदर उद्देश्य वेद को बुझवार उपाय एवं वेदर लक्ष्य कथा भल भाव वर्णना करा जाइछि। वेद एभली जिनस आमे कहीं तो पाठ करि पारने ना पाठ करिवार गोटे योग्यता दरकार से योग्यता जदि आम पाखे अच्छी आम ब्राह्मण दीक्षा नहीं ताहले वेद पाठ करि परिबा न नहीं
चार नियम पालन करुच इत्यादि इत्यादि निषिद्ध कर्म रे आम संपृक्त नुहे पढ़ी पारिबा किछि जास ना किंतु पढ़िया पई जोटा बुझि न पारे उपयुक्त आचार्य परामर्श लोड़ा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रपात विजय पुस्तक गौरव भक्त वृंद की जय निताय गोत्र मानन्य करि करि बुझि पारले तो। हरे कृष्ण। जो दिन आपण माने बुझी पारे जे